जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 24 एप्रिल 2024 बुधवार दिन मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशिर राशिफल विषय किंतु ता पूर्वर सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 24 एप्रिल 2024 बुधवार बैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मेष 12 दिन। आज स्वाति नक्षत्र और तुला चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 28 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 10 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 27 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 16 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं कर्कट राशिर घात बार। आज पानी कखारु भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबी। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपनको सहकर्मी समर्थन प्राप्ति हेबा एवं समस्त निष्पत्ति आपनको इच्छाकृत सफलता प्रदान करिबा। सहभागितारे करा जाइतबा कार्यरे लाभर स्थिति निर्माण हेबा एवं सहयोगी मानकर समर्थन आपनको समस्त चैलेंज रो मुकाबिला करिबारे शक्ति प्रदान करिबा। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको किछि नुआ शिखिबार अवसर मिलिबा एवं भविष्यत पई किछि नूतन संभावनार द्वार खोलिबा। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपनक कार्य पूर्ण साहाय्य करिवे एवं संपर्क मजबूत हेबाकु लागिबा। गृह कार्य आपण व्यस्त रहिबे। गृह को अतिथिंक आगमन रु खुशी अनुभव करिवे। पितांक मार्गदर्शन रु लाभ मिलिबा एवं भूल धारणा दूर हेबा। प्रेम संपर्क परस्पर मध्य उत्तम बुझाबणा रहिबा एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबा एवं आंशिक लाभ प्राप्त करिवे। जीवन साथी अग्रगति करिवे। जदि आपण कोनोसी कार्य आरंभ करबाकू योजना करूछंती तेबे समय उत्तम अनुकूल रहिछि। उदर संबंधित रोग रे आराम मिलिबा किंतु स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण गायत्री मंत्र पाठ करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपनको व्यावसायिक प्रतिद्वंदी मानक सामना करबाकू पड़ी पारे। आपनक व्यावसायिक खर्च रे वृद्धिर संभावना रहिछि। किछि व्यक्ति बा विशेष करी राजनीतिक क्षेत्रर व्यक्ति को सामाजिक अपजस किंबा विफलतार सम्मुखीन करबाकू पड़ी पारे। कैरियर क्षेत्र रे परिवर्तनर जोग रहिछि एवं नुआ लोकंक सहित साक्षात करिवे। कार्य क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबा। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी परिवार सदस्यंक संबंधित खुशी खबर प्राप्ति हेबा। मातुल घर पक्षरु प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन आपनक कार्य रे सहायक हेबा किंतु पारिवारिक चापरु आपण दूरे रुहंतु एवं परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार जत्न नियंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। सेति पई वाद विवाद रु आपण दूरे रुहंतु। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। सोशल मीडिया बा टेक्नोलॉजी क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को लाभर नूतन अवसर मिलिबा। कार्य क्षेत्र स्थिति रे सुधार आसिबा एवं सहकर्मी परामर्श रु आपण उपकृत हेबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु जीवन साथी स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज विद्यार्थी छात्र छात्री माननको नूतन ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करिवार अवसर प्राप्ति हेबा। आपण निज अभिज्ञता बल रे रोजगार क्षेत्र रे सम्मान प्राप्त करिवे। आपनको कार्य क्षेत्र रे बड़ सृजनशील परिवर्तन करिवार सुजोग मिलिबा। जोगाजोग और टेक्नोलॉजी व्यवहार करी आपण निज व्यवसाय विस्तार करिवे। कार्य क्षेत्र रे विविधता आसिबा एवं पारिवारिक जीवन रे मातांक सहयोग प्राप्ति हेबा।
ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଉନ୍ନତିରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ପରିଚିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶ କିମ୍ବା କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର କଠୋରତା ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭୂମି ଓ ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଅବସର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଏକାଗ୍ର ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ହେତୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାରବାରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ସତେଜତା ଯୋଗ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ବାଣୀ ଏବଂ ଲେଖନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି
नूतन सुजोग पाइबे एवं ख्यातिर विस्तार हेब। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब एवं आय वृद्धि पाइब। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक सिद्ध हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण गरीब लोकंकु यथासंभव साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज आपणक व्यक्तित्व रे एक नुआ चमक आसीब। आपणक व्यावहारिक चिंताधारा सहित आपण समाज रे सम्मान लाभ करिबे। उच्च अधिकारींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब। छात्र छात्री मानंक पई आशातीत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। पितांक आशीर्वादरू आपण लाभवान हेबे एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। मातांक स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसीब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। भाई भौणी ठारू विशेष स्नेह प्राप्त करिबे। कार्य व्यस्तता मध्यरे प्रेम संपर्क पई समय बाहर करी मन खुशी हेब। गृहर छोट पिलामानंक सहित उत्तम समय अतिवाहित करिबे। प्रेम संपर्क रे उपहार बा सम्मान प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे राजकीय पक्ष संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक लाभ मिलिब एवं नूतन योजनार क्रियान्वित करी आपण लाभवान हेबे। व्यवसायी वर्गंक पई नूतन कारोबार लाभदायक हेब एवं वृत्तिगत जीवन रे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण अवसर मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपण निज दक्षता एवं अभिज्ञता तथा अनुभव को पुनः सिद्ध करिवार आवश्यकता रही। नूतन परिवेश अनुଯାयी आपणकर कार्यशैली रे परिवर्तन करने को समय उत्तम अनुकूल रही। किंतु समस्त प्रकार अनैतिक कार्यकलापरू आपण दूरे रुहंतु एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा प्रति ध्यान दियंतु। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य हासिल करने को अधिक परिश्रम करने को पड़िब। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक संबंधित कौनसी खराब सूचना आपणक पारिवारिक खर्च रे वृद्धि करिब। किंतु भाई भौणी सहयोगरू आपण समस्त समस्या मुक्ति पाई परिबे। पिता मातांक आशीर्वादरू समस्त समस्यार समाधान हेब। किंतु प्रेम संपर्क रे किछि समस्यार सामना करिबे। सेथिपई निज बाणी ओ क्रोधरे नियंत्रण बजाय रखंतु। आयात निर्यात क्षेत्र रे जड़ित व्यवसायी मानंकु आंशिक लाभ मिलिब। आवेश रे आसी निया जाइथवा निष्पत्ति हानिकारक सिद्ध हेब एवं आर्थिक अवस्था प्रभावित हेबार संभावना रही। कोनोसी प्रकार ऋण देवा नेवा ठारू आपण दूरे रुहंतु अन्यथा आपणक क्षतिर संभावना रही। गोड़रे जंत्रणा किंबा आघात हेबार संभावना रही। सेथिपई सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। धनु राशि आज आपणक व्यवसाय रे लाभर स्थिति विकसित हेब। नूतन नियुक्ति पाइबारे सफलतार संभावना रही। बहु प्रतीक्षित उत्तम समाचार प्राप्ति हेबार जोग रही। व्यवसाय संबंधित योजना गुड़िक पई विशेषज्ञ परामर्श सहायक हेब। आपणक सामाजिक सर्कल वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी पक्षरु सहयोग प्राप्ति हेब। संतान पक्षरु कोनोसी सुखद समाचार आपणको खुशी प्रदान करिब। आपणक बड़ भाईंक सहयोग आपणक कार्यक्षेत्र रे चलिथिबा समस्या रे सहाय्य करिबे एवं संपर्क रे सुधार आसीब। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साहर अनुभव करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे अगरबत्ती अलंकार एवं रत्न व्यवसाय संबंधित व्यक्ति विशेष उपकृत हेबे एवं आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकु लागिब। दैनिक व्यवसायी माने विशेष लाभवान हेबे। कोनोसी विदेशी संस्था सहित आपणक व्यावसायिक सहभागिता पई समय उत्तम रही एवं लाभर स्थिति वृद्धि पाइब। स्वास्थ्य अवस्था रे आपण रोगरू मुक्ति पाइबे। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज आपणक जश ओ मान सम्मान रे वृद्धि हेबार जोग रही। आपणक कार्यशैली रे एक नूतन उन्नति आसीब। सरकारी सम्मान प्राप्त करिबे एवं आपणक प्रशासनिक स्तर रे उन्नति हेब। छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम फलाफल पाइबे।
ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସ୍ୱରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଲମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପ୍ରୀତିକର ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜକୀୟ କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେତୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗ, ବିଷ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।